historic war. ya kwamba 매우 vitakuwa 역사적인 전쟁이 vita 될 vya 것이라고 kihistoria 말씀드렸습니다. kabisa. I already gave the prophecy of the changes of leadership in Israel. Tayari 이미 nilipeana 이스라엘의 ule leadership unabii wa 교체에 mabadiliko 대해서도 ya 예언을 uongozi 했습니다. kule Israeli. When I said it would be Benjamin Netanyahu too. Niliposema ya 저는 그때 kwamba 벤자민 atakuwa 네타냐후 Benjamin 투라고 Netanyahu 말했습니다. pili. Now you can see my words have returned Benjamin Netanyahu to prime ministership again. Sasa mnaweza kuona 그래서 kwamba 벤자민 maneno yangu 네타냐후가 yamemrudisha Benjamin 총리로서 Netanyahu 돌아왔다는 kuwa 것을 waziri mkuu 말씀드렸습니다. tena. My words have put him back on the throne again. Maneno yangu 제 yamemrudisha 말씀이 tena 그를 kwenye 다시 enzi. The 그의 words I 보좌에 spoke in the year 돌려놨습니다. 2004 Maneno niliyozungumza 저는 그것을 mwaka 2004년에 2004 말씀드렸습니다. and have been speaking through. nami nimekuwa nikisema kuendelea. But because in the prophecy I said there will be change of leadership, change of leadership, two-time change. Lakini kwa sababu katika unabii huo nilisema kwamba kutakuwepo na mabadiliko katika uongozi. You see now the Lord over-dramatized it for you to understand that it was my words He is fulfilling. He made them go to election 3 times. Mnaona kwamba sasa Bwana alipanua sana zaidi ili kwamba ninyi pate kuelewa ya kwamba ni maneno yangu ambaye anayafuatilia kabisa. The Lord wanted the world to know that He is fulfilling my words. Bwana alitaka ulimwengu ayatimiliza maneno yangu. As you are aware, the prophecy of the end time, the prophecy of the coming of the Messiah. Na jinsi mjuavyo unabii wa nyakati za mwisho know that He is fulfilling my words. Know that 저의 그 말씀 선포를 성취하고 계시다는 것을 알게 하시는 것입니다. of the end time, the prophecy of the coming of the Messiah. 마지막 때 메시아 오심 예언의 성취를 선택하게 Let me 만들고 again 계시다고 repeat for 말씀드렸습니다. those who have not known about the 2nd of April 2004. kuhusiana na maono ya tarehe 2 Aprili mwaka 2004 2004. In that wonderful historic landmark vision, landmark prophecy, glory, like a mountain cover the throne. Nacho kiti cha enzi cha Mungu kilifunika utukufu mkuu kabisa kama mlima. And so, enzi ya Mungu ilifunikwa. So his throne was covered with a mountain like pure white glory. Enzi ya Mungu ilifunikwa na utukufu mkubwa kabisa kabisa mweupe kama mlima. And while standing there, he made me know that he that sits on the throne, God the Father, was seated on the throne. And he was paying specific, particular attention to my mimi katika yale mazungumzo ambapo nilikuwa nimesimama pale. And then halafu from the throne kutoka katika enzi immediately appeared John the Baptist. Punde Yohana Mbatizaji akaja. And he came very close up to about a meter here. Na akaja kulikuwepo na mtaro mdogo hapa. Something like a ridge. Kitu kama mtaro ambacho kilikuwa kati ya enzi ya Mungu na mahali ambapo na mahali nilikuwa nimesimama. John the Baptist halafu Yohana Mbatizaji has this conversation with me anafanya haya mazungumzo pamoja na about the glorious coming of the Messiah. Kuhusu kuja kwa utukufu wa Masia. And he said na akasema that the Lamb of God ya kwamba mwana-kondoo wa Mungu that died for the sin of the world aliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu is coming back. Anakuja. And as we're having that conversation there, na tulipokuwa tunafanya hayo mazungumzo, there is a segment of the conversation where now, which I've kept away a bit, but the smaller part of it is where I could see the Messiah slaughtered at the Calvary cross. Kuna sehemu ya mazungumzo hayo ambayo sasa niliweza kuona Masia akiwa amechinjwa katika msalaba wa Kalvari wakati alikuwa sasa amesulubishwa. Then after that, baada ya hiyo where now Masia akiwa amechinjwa is where I could see the Messiah slaughtered at the Calvary cross. Kuna sehemu ya mazungumzo hayo ambayo sasa niliweza kuona Masia akiwa amechinjwa katika msalaba wa Kalvari wakati alikuwa sasa amesulubishwa. Then after that, baada ya hiyo
예루살렘시를 볼 수 and the 있었습니다. entire promised land. na ile 거기에 nchi yote ya 그 ahadi. 약속의 땅 전체를 And 볼 then 수 at that 있었습니다. time, Kwa 그리고 wakati 그때 huo immediately I saw Jerusalem. The changes of leadership takes place in Jerusalem. Changes, two-time changes. There was one change, right-wing government, and then another change, right-wing government again. hayo 그리고 첫 mabadiliko ya 번째 mara na 경고가 들어가고 두 mabadiliko 번째 katika 정부 ule 교체되고 우익 mrengo wa 정부가 kulia wa 들어섰습니다. serikali, Kulikuwa- mrengo wa kulia, And there was one time change of government, right-wing government, and then another time change of leadership, and then right-wing government again. 예, halafu 두 번의 그 kukakuja 정권 serikali. 교체 At that time, Kwa 그때 wakati huo Beijing, where Beijing, all the capital cities of the world, miji yote 세상의 mikuu ya 모든 수도로 ulimwengu, and there was a big 데려가셨습니다. panic. na kulikuwa 거기에 na 큰 wasiwasi 패닉이 They 있었는데 were mkubwa. saying, wow, it's a right-wing government. How shall we discuss the peace of Palestine with them? Pamoja nao 시간하고 우려하고 amani ya 있었습니다. Upalestina, How to share the land and all these things. jinsi ya 땅을 어떻게 kushiriki 나눌 ile 것인지 ardhi 이런 na 것을 mambo haya 그 yote. And after 협상할 that, 것인가. Na 그 baada ya 후에 hiyo, then the Lord now brings me back to the throne. halafu Bwana 주님께서 sasa 사실 저를 akanileta tena katika 그 enzi 보좌로 And at that 데려오셨습니다. place, mahali 거기에서 pale then again, now I see that I am transfigured. 봤었던 그 변모와 같은 I'm 모습이었습니다. totally transfigured. nimegeuzwa 변모가 kikamilifu 되었습니다. kabisa. And John the Baptist is totally transfigured. Naye Yohana 세례 요한도 Mbatizaji pia 완전히 amebadilishwa kikamilifu 변모되었습니다. kabisa. And after that, 그 Baada ya 후에 hiyo, then he says, behold, 몸속으로 사라졌습니다. then John the Baptist, naye 세례 Yohana 요한이 he Mbatizaji walked towards me and disappeared in me. akaja 저에게 kwangu, 걸어갔고 naye 제 몸속으로 akapotelea ndani 사라졌습니다. mwangu. Book of 자, Isaiah 55 Isaya 이사야서 55장 55 says the following. 이렇게 anasema 말씀하십니다. yafuatayo. Isaiah 55 verse 9, Isaya 구절입니다. 55 mstari wa 9, 8 and 9. mstari wa 8 8 na 구절입니다. 9. For my thoughts are not your thoughts. 이는 내 kwa 생각이 kuwa 너희 Make sure you sharpen 생각과 my voice a 다르며 little because there's so much bass. For my thoughts, Kwa kuwa mawazo 이는 내 yangu 생각이 너희 si mawazo 생각과 yenu, 다르며 neither are your ways my ways, wala 내게는 너희 njia 길과 zenu si 다름이니라. njia zangu, declares sema Bwana 여호와의 mwenye nguvu 말씀이니라. zote. as high as the heavens. He says, as the heavens are higher than the earth, Kama 이는 vile 하늘이 mbingu 땅보다 zilivyo juu 높은 kuliko 같이 dunia, so are my ways higher than your ocean, na 땅을 적셔서 kuichipusha na 솟이 나게 kuistawisha 싹이 나게 na 하여 mbegu na mpanzi, so that it yields seed and for the sower and bread for the eater. ili 가져가는 kwamba ikaweze 자에게는 kutoa 종자를 주며 먹는 mbegu kwa 자에게는 ajili ya mpanzi na 양식을 준 것 mkate kwa 같이 mlaji. So is my word that goes out from my mouth, 이는 내 입에서 ndivyo 나가는 lililo but 느냐고 will accomplish what I desire Bali 나의 기뻐한 litatimiliza 뜻을 lile 이루며 nililokusudia and achieve the purpose for which I sent it. na 내 litati 감장이 kabisa. 다릅니다. And so you see, Na kwa hivyo 보시는 mwaona 것처럼 John the Baptist disappears in me Yohana 세례 Mbatizaji 요한이 제 안에서 anapotelea ndani 사라졌습니다. mwangu in front of the throne, mbele 보좌 ya 앞에서. enzi ya Mungu, transfigured, nikiwa 변모가 nimebadilishwa kabisa, and then the glorious lamb 온 and the 달이었습니다. four glorious horses running, the four horses running under the moon where the glory is, and they are running. It's such a spectacular vision. na It's 어린 양께서 super glorious. na yeye ni wa 나오- utukufu, Glorious. na kila 그리고 그 kitu 주변의 모든 kikabadilika cha 것들이 utukufu sana 완전히 zaidi. Everything 영광으로 becomes 변했습니다. more and more glorious. Kila le 그렇습니다. inatoweka, And there's a hissing sound of the glory of God that goes almost like very holy hissing sound around there, the sound of glory. na kuna ule 거기에는 mlio 영광의 wa 소리가 들렸는데 utukufu 히싱 wa Mungu 사운드에서 ambao unatokea na moja 오셨습니다. All the way up to here. hadi 거의 akafika 여기까지 hapa. 오셨습니다. Everything became super glorious. I was glorified. Kila kitu kikabadilika 모든 kabisa 것들이 na 슈퍼 kuwa cha 영광을 빛났고 utukufu 저도 sana 또 zaidi, 영화롭게 Then 변모되었습니다. he turned like this. halafu 주님께서 이렇게 akageuka 돌으셨습니다. namna hii, I think we stop there. halafu wacha 거기까지만 tukomee hapo. 말씀드리겠습니다. And then I woke up. Halafu 저는 그리고 nikaamka. 환상에서 So 깼습니다. Kwa 그래서 hivyo we know that the coming of the Messiah is gravitates, it revolves around events in Israel. tunajua ya 우리는 kwamba 메시아의 yale 오심에 kuja kwa 관한 Masia 이벤트가 이스라엘을 inatokea 중심으로 katika matukio ya Israeli. 성취된다는 것을 압니다. The coming of the Messiah, Kuja kwa 메시아의 Masia, 오심은 the end prophecy, unabii wa 마지막 때에 nyakati za 관한 mwisho 예언, end time prophecies in Israel. 이스라엘의 yazungukia 이벤트를 yale 중심으로 matukio ya Israeli. 성취가 됩니다. And so Kwa 그래서 hivyo gravitates around the events in Israel. inazungukia 이스라엘의 yale 이벤트를 matukio 중심으로 yanayoendelea 이루어지는 것입니다. Israeli. And that's why this prophecy is a beautiful prophecy, became a landmark prophecy.
이것은 굉장히 기념비적인 예언이었습니다. 그리고 저는 전 세계를 돌아다니면서 Canada to South America to New Zealand to Europe, telling them it is Benjamin Netanyahu too. 그래서 저는 캐나다, 뉴질랜드 이런 여러 나라 다니면서 벤자민 네타냐후 2가 될 것이라고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 제가 말씀드렸습니다. My words have put him back on the throne again. 그래서 제 말씀이 그를 다시 보좌에 불러놨다고 얘기했습니다. Going to become present. 그리고 그것이 얼마나 최근에 그 흔들리는 상황인지 여러분 아실 거죠. 그들은 3번의 선거를 치러야 했습니다. 그 거의 4번째 선거를 염두에 두고 있었을 때입니다. 그리고 마침내 제가 코로나 바이러스를 예언했습니다. 그리고 제 말씀이 오늘 성취가 되었습니다. 그리고 이스라엘의 그 코로나 바이러스 때문에 다시 권제둬서 해결하도록 한 것입니다. 내 길은 너의 길이 아니며 전능하신 예수님의 하나님의 말씀이십니다. So are my ways. But you see that the changes of leadership in Israel. 여러분이 보시는 것처럼 이스라엘의 그 리더십 교체는 그 환상에서 2004년 4월 2일이었습니다. 그리고 그 리더십 교체가 있은 다음에 저는 다시 보좌 앞으로 돌아왔습니다. 네, 그때 제 옷이 영화롭게 변모되었습니다. 제 옷이 영화롭게 교회 멤버입니다. 그리고 그 주님의 보좌 앞에서 교회의 멤버가 영화롭게 변했습니다. 그리고 메시아께서 오셨습니다. 여러분 매우 조심하십시오. 메시아께서 오십니다. 여러분들 이교도처럼 뉴스를 보아야 합니다. 뉴스를 보면서 여러분들에게 발표한 그 예언을 보시고 주님께서 말씀하십니다. 그리고 그 영적인 메시지를 이해하는 것입니다. 저는 이스라엘 전투기를 보았습니다. 그건 그저께의 일이었습니다. 전 이스라엘의 전투기들이 그들은 매우 높은 고도로 상승했고 거기서 회전합니다.